balik lagi sama gue ke Rafael channel Rumeda, dan ya pada video kali ini gitu ya kan kita bakal reaction itu yang namanya itu gitu ya, apa namanya tuh, video dari Jalex gitu ya. Ini mungkin gue pindahin dulu, enggak ada sih. Nah, ini gue ke bawahin dulu biar kelihatan judulnya. Nah gitu, kita bakal reaction itu yang namanya video dari Jalex Rosa gitu, yang mencoba yang ngebuat itu yang namanya trailer ya kan, jika Naruto ya dibikin live action model kayak Marvel gitu ya. Jadi live actionnya bukan live action yang kayak gitu lah ya, kan tau lah ya, tapi live action ya yang versi itu kayak Marvel. Jadi ada apa namanya tuh, 3D-3D-annya, ada CGI-CGI-nya gitu ya, segala macam. Dan ya pokoknya begitu gitu ya. Gue udah nonton part sebelumnya tapi belum belum gue reaction. Jadi ya ini sekalian kita akan merayakan lah ya, Naruto itu mau di remake ya sebanyak 4 episode gitu ya, dan Boruto menjadi villain gitu ya setelah itu apa nama tuh, uh, sejarah di edit gitu ya sama Eida gitu. Dengan kekuatan Eida, Boruto jadi villain. Kita merayakan Boruto jadi villain, kita mereaction video dari Jalex Rosa gitu ya. Jadi ini videonya kayak dia bikin trailer gitu ya dari Naruto ya, kalau dijadiin live action gitu ya, segala live action kayak gimana gitu ya. Dan ini ada dia ngasih footage juga, editingnya juga gimana gitu ya. Dan nanti di akhir video biasanya ada previewnya dari yang part-part sebelumnya pas digabungin sama yang ini. Jadi tanpa basa-basi kita langsung aja reaction ya kan. Nah ini udah 20% ya, udah 80% lagi. Dan pembuatannya cukup lama tadi, yang kayak yang kalian lihat itu ya, udah 50 hari cuman dapat 20%. Jadi emang ya menggambarkan emang susah gitu ya, kayak bikin film-film model Marvel atau di Indonesia tuh film heroes tuh kayak Gundala gitu ya, Gatot Kaca. Itu emang butuh spend waktu yang cukup banyak gitu ya. Jadi itu yang apa namanya, yang menjadi alasan ya kenapa emang itu lebih bagus ya, kualitas dari secara video gitu ya, kayak editingnya segala macam dibandingkan di sinetron gitu. Karena emang iklan budgetnya mungkin sama gitu ya kayak sinetron. Terus waktunya lebih lama gitu ya kalau sinetron, waktu editingnya sempit gitu ya, dan juga budgetnya dibagi buat episode berikutnya gitu ya. Jadi nih ya cukup itu ya, kita lihat ini, kita lihat lagi nih. Nah dia jadi bikin itu, dia cosplaynya jadi karakternya itu ya kayak sederhana gitu ya, sederhana. Nanti pas di tag video sama dia ditambahin efek gitu ya, jadinya bagus. Ini kita lihat aja nih. Nah ini scene si itu ya, Madara ngeluarin meteor ya kan. Dia ngeluarin 2 kali meteor nih, yang pertama ketahan sama Onoki gitu ya, sama Gara gitu, yang kedua pecah gitu ya. Nah ini dia pakai aplikasi itu ya. Duh. It's not possible to record it again. Passing my hand in front of my face wasn't a very good idea. I did it on purpose because I'm a good guy. I wanna show you how to fix Nah ini dia problems that you dikasih tahu juga tadi aplikasi pakai apa gitu ya. Mungkin kalian yang You just have to lebih find a ngerti good friend for editing ya every daripada time gua hand passes in ya kan, front of dari your face. sejarah And dari repeat secara the process all over visual again effect and gitu. again Jadi and again and again. visual effect 3D And 3D-an the ya, shots kalian back bisa to komen you. di bawah gitu ya. After 3 nights, Ini pakai it's done. aplikasi apa? It moves. Now I just have to do the famous 3D hair and it Nah, will be finished. ini Now, mulai ke 3D-nya nih ya. the hair is Rambutnya jadiin 3D nih. follow the movement, style the hair. Yang gue and bilang see later. rambut tuh paling paling susah menurut gua dari sejarah. Nah di pakai blender I don't know what I did, but it worked. Sometimes dari you just secara have to flow follow gitu, the kalau ngadep kanan ngadep kiri And kan now the last thing I
logika rambutnya tuh ya, kayak apalagi gerakan rambutnya tuh I also pass the hand in front of kayak the gitu armor. gitu ya. But if I mask out the hand, then I do a mesh track in his Nah ini chest. visual effect nih, dia nge-track itu nih, nge-track badan. Let's hope DaVinci nothing juga looks bisa, cuman like shit. lebih Now that susah Gara kan is ya. done, it's finally time for Ada the nih, video gua check. gua pernah Make him look nge-track both gitu sick gitu. and realistic while in the middle of Dia nge-track all badan the ya buat sandstorm that the armornya planet ya, basically keren. To make sure I don't mess up, I'm gonna look for some references to help me out in the process. And I wanna see the Gara video at the same time, Nah ini so I nih, can see if the reference fits with the anime scene. gue mau lihat nih gimana dia cara bikin And switching tangan tabs or having pasirnya buttons ini, in nahan Windows O meteor right ya. on the monitor won't cut it. That's why I'm using Opera GX. And with the Waduh, pop-out function of Opera, I can keep masuk watching ke bagian anything on promosi this boy. adjustable frame window easily. This process usually takes a lot of time. That's why I always put some music to keep me focused. I just need to log into my music platform Waduh, account legend. and it shows up here on the Opera sidebar. Once again, Foto Sasuke Legend ya, yang masih menjadi misterius nih siapa yang bikin gambar Sasuke versi XD itu ya, 4K I coy. need to leave the same window. And the best thing is that I can customize Opera the way that suits me the most. With dark mode, icon colors. Ini kita skip aja nih, ini dia promosi. For free in the most recent videos sponsoring this video. So I'm going to sleep now. A new shot, a new opportunity. Now everything will be seen. Nah. Because as you can see, I didn't pass my hand. Nah bagian ini apa yang gue liat nih, Just tangan pasira cuy. but I'll worry about that later. First, we start by editing my Oh, face ini dia and edit make my ini. face look like ours until it looks perfect. Nah ini hasil akhirnya kita bakal lihat nih, ini bakal pecah banget cuy hasil akhirnya cuy. And everything will be ready. Wih deh gila, garanya udah kelar ya. Tinggal armornya cuy, armor Gara ya. Forget about automatic dragging. It doesn't work. Let's animate it by hand. Never animate it by hand. And now your favorite part for some reason, the 3D hair. Just create the head, then follow the movement, then style the hair. Waduh. And if it sucks like this, then it's a good more times to do it. And it's just the shadows, the light. Ini pakai blender nih ya. It's up. Kayaknya sih. Waduh berhasil Now, akhirnya the cuy. last thing I have to do with Gara is give him that. As you can see here, what is close to the camera, you can see properly. The hand that is close. Nah. The further we get from the camera, the lighter it gets. Because there is a lot of. Kalian lihat ya equipmentnya itu ya cuy ya. Buat bikin mesin ya sederhana gitu, lumayan susah gitu cuy ya. Effortnya cuy. It looks like he's actually in between all the sand powers. Ya hasil akhirnya sih bakal pecah banget sih cuy. Gua nggak bisa bayangin sih kalau misalnya Naruto dibikin dibikin itu live action modelnya kayak gini gitu cuy. Gua nggak bisa ngebayangin sih, ini bakal keren banget sih kalau misalnya emang dibikin gitu ya. Jadi apa namanya tuh live action kayak model-model Marvel gitu ya. After I finish the shot, I enter in a little bit of a crisis. Efek di sana sini gitu ya, keren banget. The trailing time, and I was a bit afraid to post only a few shots and disappoint you guys, so I took some days off to regain energy. And then he realizes that no matter what, his mom will always support him. And sometimes the important part is the journey. So no matter what, no matter how long Tapi ini it dia takes, dia no matter jago how banget hard sih ya it bikin seems, J-Lex will finish. VFX-nya terus segala So he macam went home gitu ya. and started working Keren banget and sih with dia the sih. opening clouds from the last video, the running ninjas, Udah plus the procedural sense system, udah itu Hollywood cuy ya. Level Hollywood cuy. for Ini the final orang shot, he created the 3D ini orang level Hollywood cok, skill cok, parah cok. Put him on a realistic anime environment. Simulate the sand. Nah, More ini. sand, more sand, more sand. And the shot is Nah, gila keren tuh. Foremost, Onoki ya kak, Onoki keset nggak? final video. Oh nih hasil akhirnya nih cuy. Ini kalian lihat nih, kan lihat nih, ini pecah banget cuy. Hasil akhirnya bakal pecah banget cuy. Nah gila. Wih deh gila. Wih keren cuy, parah cok. Waduh keren cuy, hasil akhirnya gitu itu cuy ya. Gua kira biasanya di akhir tuh bakal disatuin ya, tapi sini enggak gitu ya, cuman ya hasil itunya doang ya. Kan lihat nih
dari dia berapa lama gitu itu jadinya cuman berapa detik gitu. Emang ya menggambarkan emang begitu sulit ya gitu ya kalau bikin video quality itu yang bagus gitu ya. Itu berapa detik aja tuh butuh waktu yang lama gitu ya. Tapi keren banget sih ini dia keren banget cuy, parah cuy. Wah gitu mungkin itu aja gitu ya. Apa namanya, reaction kita gitu ya nih model kayak gini gitu ya, karena ini udah pasti tidak akan kena strike gitu cuy ya. Karena kalau PV itu sudah pasti kena strike, ini harusnya sih enggak gitu ya. Jadi mungkin itu aja gitu ya. Kalian bisa komen di bawah apa lagi gitu ya pengen gua reaction gitu ya, ya kan. Masih kayak berhubungan tentang anime juga nggak apa-apa, atau enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalnya enggak, nanti gue bakal bikin playlistnya lagi gitu ya, bikin playlistnya tambahan gitu ya. Jadi mungkin itu aja, sekian dari gue, goodbye, dadah.